ପିଲା ରବେ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମୋ ପେଟଟାକୁ ସମୁଦ୍ର କରିଦବ ନଈ ପିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର ପଇଡ ବଡ ମଧୁର ଯିଏ କହିଥିଲା ସେଟା ଠିକ କହିଥିଲା। ये हाँ बा भाई बिलुआ माने होची मो बापा आ ताको पइडो भारी मधुर अबे बापा नारे थोटा खाइबू खाइबू ना भाई आ भाई मु बाहर तू छुआ कलुनी मु छुआ करमी नहीं की ओ तू छुआ करिबू अबे तू पे एडिकिटे तोर एडिकिटे अबे मुंड 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 सबोले माइटा डाटी आडू को गलाडी तू करि पारछु मु करि पारंदी नहीं की मोते जानिनु के देखुनु हेलो ए तो घेर तो सकाळ गला होजे काम करिया पे सा राती रे खटरे खटणी दिन रे बिल रे खटणी तू गला को म गालर दबुनी ओटा चटणी तो चटणी ता मते चटकणी खाइला वाला लागुची हेडी एते कोन रागुछ जे आगो प्रेमी मु तोरी पाई तो बाघरे मो मन हजे तो प्रेम रे हे गनिया खुशी कर देलो भन्न कोन मागुछ मागो हेडी मते तमे गोटे कथा कहलो आरो मासर दरमाटा पड़ी गला दरमा काउनी गला मते पी देची कोन को जानि पनु बापा डाकु देबी भाई जानी गली तू मो आगरे सिंह हेले तो स्त्री आगरे कुकुर चल चल से पड़े बापा डाकिलानी बापा रे खरा दिन जमी बिजुली बत्तीर किसी ग्यारंटी नाई सेमती निआ पड़ा जीवन किसी ग्यारंटी नाई भाग्य भल से सुकुटा पुओ चिंक कथार पड़ी मो जीवन बीमा टे करदे कहीं मु मने LIC पैसा तमें दी कुलांगार खाइब बापा बे जानी ओ शला बापा डाकुनु मत चापुड़े ना पकाउनु शला सब कुलांगार मो भाग्य जन्म होती हौ मु गैस भर्ती करके आसुची मार्केट रु घरे थिबु बापा नो आसले भलो घरे मटन आइची छाड़ हौ शीघ्र नहीं जाओ हेडी सुनुछ कुआडे गलो जे बापा पळेइले भाउज कोन लाटिनी नाई मो स्वर्ग गु बापा चली गले जो कोन ओडे वानुइन विषय कहूलु हां भाई वानुइन होचे एक ट्रस्ट एप्लीकेशन जोतरे तू स्पोर्ट्स आ इवेंट कली बहुत सारा टंका अर्न करि परिबु आ हां तू एटर बिना के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करि परिबु आ जितितिबा पैसा को तू बिना के कमिशन ले विड्रॉल करि परिबु अरे बा ये होच मो फेवरेट गेम लकी जैक मु देख खेली देखौची देख एतरे हजार हजार दीटा बेड लगाबार अछि एका संगारे तो ऊपर डिपेंड करे कि तू को ऊपर पिक करिवु एई देख तो के सामने मु 5280 टका जीति जाईची आ ये देख मो द्वितीय बेट भी विन कर देईची हेले भाई पैसाटा केमि विड्रॉल हबो अबे आराम रे पेटीएम यूपीआई नेट बैंकिंग साहाय्य विड्रॉल कर परिबु अबे गेम रो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स रे पिन कर देईची हां मो प्रोमो कोड यूज करले तते 5% रो बोनस मिलिबो तारा डेरी काई करछु आ बढ़िया भाई मु एबे डाउनलोड करछु जदी तोरे गेम विषय अधिक जानिबार अछि ताले तू ट्रेनिंग टेलीग्राम रो नै परिबु 2,90,000 आउ 3 लाख भाई वे ठीक 3 लाख टका मिलछि आज्ञा हाँ बापा मरिया पर LIC तरफ 2 टका को 3 लाख टका मिली देखा जाऊ 3 लाख टका से माने कौन करूचंती भाई भाई बोले दुनिया प्रथम पुआ आमे जी कि बापा मरी गले एते खुशी हाँ बा भाई से बुढ़ाटा मरीगला बढ़िया आईची से बुढ़ाटा ऊपर मोर पा राग थिला सो मु जत्ते बड़ बाहागर कथा उठैली देखुनु बापा सुनिथिली बड़ साड़ी पिछारे चढ़ी सुखेइले जम्मा सुखियो नाही अबे तत्ते के कहला से साड़ी पछरे चढ़ी सुखे भाई तू बाहर नहीं सुखा कोन बापा बड़ भाई तिले सान भाई रो बाहागर हबनी बाहागर पाई कोन कोन होउचु बाहागर पर तोर दीटा जिंस बिंधिबो कोटा गोटेला मुंडो आ गोटे अबे सेटा नुओ तुंड तुंड अरे बापा मो कथा न सुनी कि जदी पूणी बाहालु तने तो जीवन ने दीटा जिंस कमी जीवो गोटेला मद आ गोटेला स्वाद देखिल तो भाई बुढ़ाटा पर मो राग थिला भाभी दिल तोरे ताको महाकाल फल देकी मार देमी बोलना से महाकाल फल को भी हजम कर दवा लोक तापर भाविले बापाटा कहले साप गोटे खुंपी दियोता ना ता भी खुंपिलानी कारण बापा को हाड़ उन्नत अछि
ସେ ଆଇରନ୍ ପଥର। ସେଟା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଭାଇ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଟା ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛୁ ବୋଲି। ଯଦି ଜୀବନ ବୀମା କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ସାରିକା ରହିନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ବାପା ମରିଗଲା, ଏବେ ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିଗଲା। ଖୁସିର ଦିନ ତ ଆସିଗଲା ଆଉ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ କରିବା ଆଉ। ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ କରିଦବା। ହଁ ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ କରିଦବା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମୁଁ 100ଟା ବଗିର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ କରିବି ଭାଇ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 3 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। 3 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ। 3 ଲକ୍ଷ। ଗୁରୁ 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 ଶୁଣିଲ ତ, ଓଧ ତା ବାପା କାଳେ ମରି ଯାଇଛି। LIC ବାବଦକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କଣ କହୁଛ ଗୁରୁ? ଉଠିଲା 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 ଉଠିଲା, ଯାହା ହଉ ସେଠି ମୋର ଉଠିଲା, ଶୁଭ ଅଛି ଆଉ। ଶୁଭ ନାମ କଦଳୀଟା। ଗୁରୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ ଚଟଣି ଟିକେ ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାତ ସହିତ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଉଛି। ଆବେ ତୁ ପା ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଓଧକର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେ। ଆଇଡିଆ ଅଛି ନା ଗୁରୁ, ଆମକୁ ଏବେ ସେ 2 ଭାଇଙ୍କି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଓହ ଗୁରୁ ଆପଣ ଏତେ ବୋକା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବେ, ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ପାପା ଇଟିଂ ଆଜ୍ଞା ନୋ ପାପା। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତଥାପି ତମେ 2 ଜଣ ଚୁପ ହେଇକି ରହିବ। ତାମାନେ ତମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଅଛି। କେତେ ଦିନ କରିବ ଏ ରକ୍ତପାତ? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମର, ତମର 1 ଲକ୍ଷ, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ଗରିବକୁ ଦେଇଦବ। ଦେଖିଲେ ତ ଗୁରୁ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଆମର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ ମରିଗଲା? ସେ ପ୍ଲାନ ବି ଅଛି ନା। ଆଇ ଦେଖୁନ, ତୁ କଣ କଲୁ? ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ପାପା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ନୋ ପାପା। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୋ ଭାଇ ଏଠି ମରି ପଡିଛି, ତଥାପି ତୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାମାନେ ତୋର ମାନବିକତା ଅଛି। 2 ଲକ୍ଷ ତୋର, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଏ ଗରିବଟାକୁ ଦାନ କରିଦବୁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଟେ କିଣିବା। ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ LIC 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଛି, ଚାଲ ଏଟା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇଦବା। ସେଇ 3 ଲକ୍ଷଟା 30 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ 3 କୋଟି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ସବୁ ପଇସା ଗୁଡା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଦଉଛି। ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଦଉନୁ? ଆବେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାହିଁ ରଖିବି ଜାଣିଛୁ? କାରଣ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, କେତେବେଳେ ତତେ କିଏ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ସବୁ ପଇସା ନେଇଯିବ। ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ତତେ? ଭଲ ଲାଗିବ? ହଁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ଭାଇ ଆମେ କେବେ ଅଲଗା ହବାନି। ହ୍ୟାଲୋ ରମାକାନ୍ତ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯଦି ଯାଇଥିଲି 2 ଭାଇ ସାରା ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ କହୁଛି ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଆଉ ତାହେଲେ ସାନଟା କରିବ କଣ କିରେ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କଣ ସେ ବୁଢା ଯାକ ସତ? ତମେ କଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ ଭାଇର? ଆବେ ସିଏ ଆମକୁ ଟେହୁଛି, ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ କଣ 2 ଭାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଭାଇ? ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଆବେ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ସବୁ ବଡ ଭାଇ ଗୁଡା ଟାଉଟର। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫୁସିଲା କି ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡା ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କରିନେଇଯିବ। ନା ନା ଭାଇ, ମତେ କାହିଁ ସେ ବୁଢା କଥା ଶୁଣିକି ତୋ ଉପରେ ଭାରି ଡାଉଟ ହଉଛି। କଣ ଡାଉଟ ହଉଛି ତୋର? ତୋର ଏଇ ଭାଇ ଉପରେ ଡାଉଟ ହଉଛି? ବୁଝିଲ ନା ରମାକାନ୍ତ, ସାନ ଭାଇ ଗୁଡା ପ୍ରକୃତରେ ଭକୁଆ। ଦେଖୁନୁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବଡ ଭାଇର ହବ ଡ୍ରେସ୍, ସାନ ଭାଇ କଣ କରିବ? ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ତୋତେ କହିଦେଲି, ତେଣୁ ତୁ ଯାହା ବିଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ରହୁଛି ରମାକାନ୍ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଭାଇ, ସେ ବୁଢା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ତୋର ହବ ନୂଆ ଡ୍ରେସ, ଯାହା ଛାଡରା ବଳିବ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ତୋର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ। ଭାଇ ଶୁଣ ରାଗନା ଭାଇ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୋ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଲା ଖୋଲିବି, ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା ରଖିଦେବି। ଭାଇଟା ତୁ ଆସିବୁ, ନିଜ ଗଡରେଜ ଚାବି ଖୋଲିବୁ, ତୋର ପଇସା ଧରି ପଳେଇବୁ। ମୋ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିଦଉଛି। କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ।
ଗୋରୁ ପଛର ପିନ୍ଧିବେ ଆଗେ ଚେଲା ନା ଓହ ପୁରା ତ ରୀତିକି ରସନ अबे हे अबे गुरु आगे ना चलावे ଗୁରୁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ମତେ ମାରୁଛ ନା ନିଅ ହୋ ତମ ଚଷମା ଯୋଉ ତ ଚଷମା 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ମିଳିବ अबे हे एबे हमको लास्ट प्लान चलेवा को पड़ियो जेमिति कि बाड़ी मरी जीवो हेले साप भांगियो नहीं ଗୁରୁ ଏଟା ଓଲଟାଟା ସାପ ମରିଯିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଚାଲ ଏବେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଦେଖେ ଭାଇ ତତେ ମୁଁ ନିଜର ଭାବିକି ବୋଲି ପଦେ କଥା ଟିକେ କହୁଛି କାଇଁ ମୋ କହିମି ତୁ ଫେର ଭାବିବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକଟା ନାନ୍ଦୁରାଟା ତ ଭାଇ ଯୋଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ସେ ନେଇକି ତା ଗଡରେଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି ଦାଦା ତୁ ରଖ କିଛି ମୁଁ କିଛି ରଖେ ତାହେଲେ ଭାଇ କଣ କରିବା? ଶୁଣ ତ ଭାଇ ଏଇ ଟାଇମରେ ଘରେ ନଥିବ ସିଧା ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଡରେଜ ତଳେ ଯୋଉ ବେଗଟା ରଖିଛି ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ ଆମେ ସୁରଟ ପଳେଇବା ହଁ ଭାଇ ସେଇଠି ଅଏସ୍ କରିବା ବାସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ପାଖରେ ଖାଲି ବିୟୁଟି ବିୟୁଟି ଲड़कियां ଜଲ୍ଦି ଯା अबे 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 सोला नहीं गला वो 3 लक्ष टका नहीं गला सोला उदो का छाड़ी मिना सोला टांगिया नो आनी देची सोला उदो चल 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 सोला भाई फाइनल हानि देनी फाइनल मरिउ सोला मरिउ हां मो टंका बैग धरी परबुधि रे पड़ी आसु नहीं रे बैग छाड़ दे बैग छाड़ दे बैग मोर रे रे एटा नई पाखटारे एठी माड़वाಳ लागना रे पैसा पड़ी जो पानले भाई तान पूछा मत भाई पालिता अछि गली पड़ियो भाई मु जुरट जाई परिबि नै कि तू भी छुआ करि परिबि तान भाई तान भाई रे कथार अच्छी अति लोभरु कुआ गुह खाइतिला सेमती भाई मु भाबितिली एई सळाता सहित सुरट पळेइबी मो 3 लक्ष तो गला गला पुणी ता सहित मो स्कूल बैगटा भी पळेइला अरे ओधा बुधा कौन मुंड हाथ दे बइचो के को मरि आइछि की बापा तमे कौन बंचीଛ